त्रिपुरा हास्तिनी जत ताखुक ताइबो खुकसं बसकां फाइनाय एडिसी चंगमारी त्रिपुरा हानी लड़ाई नरक जतन नुगुई तंगो साइमान तंगो त्रिपुरा हास्तिनी जत ताखुक खुकसं रक तिनी तामनि बागै पार्टी पलिटिक्स न थंनानि बागै चीनी दफारक चीनी दफाबाई हिंसातक घटना जागा जागा बुलाई तगलाई अबहायके घटना दिन दिन बारी फाइ दंगो त्रिपुरा रक हामजांमानि मुंसा यागो क्रೈ आबो तामुनि बागै हिंखाय आं सानामुसंगो ताखुक ताइबुखुक संरक चीनी थांनाय गोबां बरक रक चीनी हानि दफारक चीनी जानानि नोंनानि रां पुसा बियाल त्रिपुरा हानि दफानि यागो रां पुसा नि फान क्रೈ डेभलप क्रೈ तिनी तरखाय चीन बरक बिग्रा लामा रमै टंखा हाइफानो बरक अंखा प्राणी जात बरक चाइसी बांचिना नांगौ बंनि जाथाय नांगौ आ जाथाय तिनी त्रिपुरा हास्तिनी जत ताखुक बुखुक बियाल नरक साइमानो तामनि बागै हिंखाय गोबां फातानि रिफुजी बरक चीनी त्रिपुरा राज्यो फाइ हाबजाक बरक डेमोक्रेसी नो लामा रमै तिनी बेबाक त्रिपुरा सारंनि जाथाय नो छेगै जाय तंमानि फिया आबो चीनी त्रिपुरा हास्तिनी ताखुक बुखुक रक बरक तिनी नुगुई तंगैबो साइमानि तंगैबो तिनी मुंसा याप्रि रमैया ताबुक जोंबाय जोंनो ताखुबाय ताखुक दफाबाय दफानो बुनानि तगनानि जेंलायखा हिंसातक सामुं न रमायखा नासेलमाननि सामुं न रमायखा तामनि हिंखाय बरक चंगै नाहारो बंनि बखाओ जे त्रिपुरा राज्यो जे राजनैतिक फाइनाय आबो बरनि तिनी फसल ओ राजनैतिक पार्टी तिनी त्रिपुरा दफानि यागो हाबा फसल नै बरक इमां नुगै तंगो मुंसा मुंसो मानानि जानानि बागै तिनी पार्टीनो इम्पोर्टेन्ट खायो बरक साक बाय साक हामजागला लिया बसकांगो हानि बागै फ्यूचारनि बागै ओ हानो रखा खायना बागै बरकनि थानि वानसुंमानि कम क्रिं थांगा तामुंखाय नरक कायसा गल्प कायसा श्लोक कायसा कग्लब तंगो आबो वानजि कगबायनो जों आगे बैरगो परिमा फायो पृथ्वी राज्य खुदार गद्दमय पूर्णिमा चाँद जेनो जल छानो रति आबनि कक नि अर्थ बरक मनुष्य बुकी तंखांके मासया मा नैया अबाबे तंफ्रो हंखाय बरक ओ सालनो रुति सेरजा खाय नहरो बरक खुदावो बरक अखुजाक मासया मा नैयावो हामजांमानि लामानो करै थांगो अहिंसा लामानो करै थांगो हिंसातक न लामा रमैनो हारो बरकनो बुई तगै सेगै सुलै सिकक डाकायत खायै बरक जानानै नायो बफुरो जेफ्रु बरक अवाब अनतन फैगांखाय आबनो जों काटिना नांखांखाय आबनो जों काटि थाना हांखांखाय चीननि पयला नांगौ थानसानि फले हामजांमा फायनाय हामजांमा फायमा फले चीनी जुक्ति
sini communication kaham phainai buddhik phainai buddhik phaikangkai sini tangmani tৈmani samung kahamungnai develop nai aboni yagulo जों o thanchani phosol se sawai sin borok banchinai phiaba kisa kisa borok tongo buini rang puisano lob nungoi kaisa patini rang sawoi ani bohokno mothana bagai ang bini kok khanawoi chini dofani sago yak tisana surukhaika hingchani lamano romna surukhayo tamoni bagai hingkai bo obini thani rang puisa chathai mano borok bai borok hingcha naselmani obo kaisa hatiyar ni soman hatiyar borok bai borok no hamjangmani no hasal khayo thancha no hasal khayo develop no hasal khayo aboni bagai hingcha no khibithai norok saimana hingcha Mahabharat kalo norok nokkhana hingchani porinam Kurukshetra juddho lakh lakh koror borok tini juddho thika abo jotono hingchani phol hingcha borokno develop khaya hingcha borokno hamjangma riya aboni bagai chini Tripurani hastini dopharok norok oi hingchani lamano yakardi অহিংস লামানো নরক রমদি আবো সিসিনি ত্রিপুরা জন উন্নয়ন খাইনাই ডেভেলপ খাইনাই খাকসাং মারিনাই তাইতাম সানাই চিনি yakti sakai চিনি ফিকুংনো ক্লাইও বরংনো তকখাখাই আংনো তকজাগো ত্রিপুরা দফানো তকজামা ক্লাইও নরক ওয়ানসুকদি নরক Kobai lama hindi, katha lama hindi, norok je desh ni samung khanai, norok katha rungdi kobai ingdi. Tamo sanai, taitamo sasinai, sini borok, belai, education no, sitani, technology, develop, kisikas, agriculture, business, jotono unklugo. Sini samas bebosta, buni se unklugo. Tamongkai जों संस्कृतिया cultural जों non cultural si bisi nukjagui tongo chini develop khainani hingkai chini pot ekmatro thancha tai hamjangmani bisingtwi o hana rokha khaimanai obai kobai kok norok nai tongni Mokol TV YouTube channel jotono hambai।